हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु का महान नाम गौरव हो प्रोफेट दानियल दीप मिनिस्ट्री तरफ आप समस्त को स्वागत करुच्ची मो ना प्रदीप आज एक महान साक्ष्य को मुझे आप निकट आसी आम सहित जोड़ी रुहतु साक्ष्यर शेष पर्यंत रुहतु कि प्रकार प्रभु आम जड़े भाई को आशीर्वाद करछंती कि प्रकार जीवन में महान कार्य करछंती आम से विषय को देखा आ विशेष करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखु फॉलो करके रखु जे प्रकार आप आगामी दिन मानक परमेश्वर को राज्य को विस्तार करने आप साहाय्य विशेषकर अनुरोध रही आप बंधुवर्ग सहित यहाँ सेयार करेंगे कारण यही साक्ष्य को जे प्रकार अन्य जन देखिकी आशीर्वाद प्राप्त हे सी आउ जन को सेयार करेंगे जे प्रकार सी भी आशीर्वाद प्राप्त हे आम यही प्रकार परमेश्वर राज्य को विस्तारित कर प्रभु आप आशीर्वाद करूँ आसतु आम से सुंदर साक्ष्य निकट जा प्रभु महान नाम समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव हो प्रभु आज आम मध्य सुंदर साक्ष्य आनी आ सुंदर कार्य कर प्रभु आम जड़े भाई आम से साक्ष्य को शुणा आउ आशा करश्वास करते जन ये साक्ष्य को आप शुणे समस्ते आशीर्वाद पाइबे आम सहित ये साक्ष्यर एंड पर्यंत रुहतु प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे मुझे समय स्वागत करी आम मध्य कैलाश भाई अच्छा भाई प्रेज द लॉर्ड आपण विषय किसी कहे जोटा कि आम जहाँ आपंकर प्रथम आप ना कहे आप किसी डिटेल्स दिखाँ मो ना कैलाश सबर ड्राइविंग गाड़ी ड्राइविंग करे ऑफिशियल गाड़ी कौट रहउछंती आप यूनिट पटेल बस्ती यूनिट टू पटेल बस्ती रे आगे ठीक अच्छे भाई आम साक्ष्य को जीवा मेन साक्ष्य को जीवा जहाँ परमेश्वर प्रभु जीशु जहाँ कार्य करछंती किंतु ता पूर्वर मु किछि पचार चाहिए भाई को जैसे प्रभु को केमती जानिले आउ आम किछि समय जीवा बेसी समय नहीं अल्प समय जे केमती से प्रभु को जानिले आ प्रभु को जानिबा पूर्वर तांको जीवन केमती थिला आ प्रभु को जानिबा परे तांको जीवन केमती चेंज हैला से विषय टिके खाली देबे तापर आम मेन साक्ष्य को जीवा। अच्छा भाई आपण केते बयस केबेठू प्रभु को जानले आपण माने जन्मरु क्रिश्चियन ना जन्मरु क्रिश्चियन नुहंती 3 वर्ष हम आम घर लोग जो प्रभु शरण पशिचंती से घर लोग जाइतले मु जाई नथली आपन परिवार लोक माने प्रभु को निकट को प्रथम आस्थिले प्रभु को जानिथिले तापर आपण तापर मु प्रभु पाखरे धीरे धीरे आसली सब विषय जानिली आज्ञा जा मोर सब काम सब सक्सेस कलेनी मो विश्वास हला टिके मो काम मोर घर रोग हो कि जाओ मत विश्वास हला प्रभु भलो करचंती बोली सेटा मोर विश्वास हला धीरे धीरे सेठी आइली प्रभु पाखु अच्छा आ प्रभु जिते जानी नी से माने आगु निशाड़िया खाऊली सब माने बहुत प्रकार सब खराब काम सब चलता मोर जमती आप कहते प्रोग्राम कथा भाई जे प्रकार कहते जे सी 5 वर्ष बयस गुटखा खाइबा आरंभ करते पुड़िया गुटखा आ 10 वर्ष बेलू मद पीवा आरंभ करते से विषय कहे 5 वर्ष रु पुड़िया खाऊले माने गुटखा आम जो सफल पुड़िया एगुड़ा सब गुटुका एगुड़ा सब खाऊली 5 वर्ष टू मु टोटाल एगुड़ा पुड़िया हो कि गुटुका आम जो मद एगुड़ा टोटाल मु छाड़ी पार नथली एते लोक जेते थोर भी चेष्टा बहुत चेष्टा कर सेते प्रभु को जानी नथली बहुत चेष्टा कली छाड़िया पे मु छाड़ी पाइलिनी लोकाने बुझेले गले कहीं से खाऊँ रोग हम मरीज सब कहीं से मु कथा शुणिनी एमती मोर बीतीगला मुझे चेष्टा कली बहुत चेष्टा कली मद टे छाड़देवी भल हम शांति हम घर ए गोटे न छाड़े तार को मोर आउे मद पीवा आरंभ हो जाती डाकुंट आस पीओ बोली गोटे न दे दूसरी तार मोर मुझे कमेकी पीए से किसी नहीं एमती घर भी टंका रही सदा खर्चा अच्छा मोर। अच्छा घर विषय पचार घर आप किए रुहति मोर 3टा पुओ मोर स्त्री आ मोर घर नानी भाई भौणी समस्त जहाँ इनकम करती सब सब उड़ी जाए सब पड़ जाए पैसा किसी रुहेनी बाकी धार भी मोर सदा माने आगुरी बाकी धार होता मसिक मसिक पेमेंट दूसरी कि घरे किसी पैसा रोना मुझे जहाँ कमेबी से मसक को समस्त को बाकी खाई देदेवी जहाँ पैसा पड़े मदद पी देती बैचलर था टाइम एना तो बाहासा होगले आम 2017 टू बाहासा होगली मोर 3टा पुओ आ से दिन टू मुझे बाहासा होगी भाविली चेंज हो तथा चेंज हो पाइलिनी मदद पीकी आउे से घर शांति सदा पैसा पैसा पिला छुआ कथा भाविला मो स्त्री भाविला मुझे भाविनी मत बुझेला कहला जहाँ तो तुम कमेल तुम तो मदद पीकी उड़ेल आउ नानी घरे केतन रही केतन से खाया दो तुम कमाओ तुम खाओ पैसा पैसा पिला रख मुझे चेष्टा कली पैसा रखी मु काम कली पैसा रखिली मासक 10,000 हो 12,000 कमेली रखिली कि रही पैसा सदा खर्च होगा एमती मोर लाइफ चेंज है टोटाल है
मद चेष्टा कली पुड़िया चेष्टा कली टोटाल छाड़ी पारे 2023 जेते थर छाड़िया पे चेष्टा करछंती टोटाल केबे भी छाड़ी पारना टोटाल छाड़ी पारे जेते परिवर्तन होआ पे चेष्टा करले टोटाल घर टिके पैसा पत्र दबा घर सजाड़ीबा घर को बुझीबा परिवार को समय दवा सेटा बिल्कुल भी आज्ञा किछ नहीं अच्छा किछि हलानी सदाले मदर पिके झगड़ा पड़ला थाना फाना भी बहुत थर हला मो विषय मो घर को मो नानी मो जुगुरु माने थाना को 10 थर जीवा आसला मत तथा खराब लागले जे मो एगुडा भितर कहीं पशुची मो गोटे लेडीज टाइक मो नानी टाइक थाना को जाउछ 10 थर मते नहीं आउछ भल नु एगुडा मो तथा चेष्टा होछि छाड़ी मो छाड़ी पालिनी ए गवर्नमेंट ड्यूटी हमर जो गाड़ी ड्राइविंग कराउछि सेटा मो करूछि गाड़ी 1.5 वर्ष हला मो गाड़ी चलाउछि तथापि मद तो पिए पैसा रुएनी मो पाखरे इमते हे उड़ी जाय पैसा सब किछि रुएनी नानी हमर जो दास ना कौन कहते दास आमर जो कृष्ण दास प्रभुंकर दास आमर सी आमर जाती नानी पाख गोटे थर देखा देले मोर से दिन मोर हाथ माने माड होगी शिरटा फुली जाता हाथटा नुआ नुआ मुझे जानी आई प्रभुंकर दास आई जे नानी कि कहला कौन नानी कहला मो भाई अच्छी हाथटा बिंधा हो शिरटा फुली जाइए से मो नानी दास कहले जे कहला देखु हाथ देखु मत हाथ देखली हाथ फुली जाइए प्रार्थना कले प्रार्थना करके प्रार्थना तेल कि पानी कौन पकेले मो देह हाथ में लगे तेल पकेले आज्ञा प्रार्थना तेल पकेले से लगे मत कहले दिन भर भल हो तुम किसी भी नहीं जाओ से आम जान नु प्रभु जान नी 2023 कथा कहूँ आज्ञा से जान नु मुझे सेमती विश्वास टे कल मान अंत मैंने मजा मजा रहीगले हम कि नहीं भल हम कि नहीं विश्वास कल कि नहीं सीटा भी मुझे जानीपारे मु देखि आपण टिके डाउट कन्फ्यूज यासी कोन लगै देले भलो हबो कि नाही ए माने पूरा पूरी विश्वास नथली अच्छा तापर सेने जो कले दिन भीतर भलो होइछ मोर सत्य सत्य से दिन भीतर भलो होइगला माने प्रभु दास जो 2 दिन कहितले सेही 2 दिन मध्ये पर आपे भी भलो होइगला कि मो गाड़ी फाड़ी भी चले माने पार नथली जतले म नानी कहला म भाई रे में देइछि भलो करला त कहला दिन भीतर ठीक होइछ मो गाड़ी फाड़ी आराम से चलाउछि किछ असुविधा मोर होनी तापर नानी कहले जे आमे प्रभु को जानबू आमे प्रभु को जानियार इच्छा अछि हमको प्रभु जदि एते हमको विश्वास दउछि आमे विश्वास करलु नानी अंटा फंटा सब बिंधा होतला तांकर से भलो माने घरे जहार जहा भी होतला सब हमको देखेदले सब सुविधा करले आमे देखिलु जे आमे प्रभु ने करला प्रार्थना रे माने से कहले आमे भी से ध्यान देलु नानी भी ध्यान देला प्रार्थना रे ध्यान देले सब सक्सेस होला किछि हमर फेल कोडा हलानी जोटा कहला जे आमे गोड़ बंधा होला कि हाथ बंधा कंटा बंधा होला कि को काम लागिलानी काम रे भी मिली गला हमको सब किछि मिली गला हमको सेठू आम काम कलु ये जो मद आमर जो गुटुका सब खाऊली मु झगड़ा पगड़ा सब होता प्रभु जो आम दास जो आई 2023 से दिन मो नानी हरिका सब मो वाइफ फाइफ सब कहले आम से जीवु मो वाइफ कहला मत पचारे जे प्रभु पाक जीवु आम कौन कह मुझे कहली किसी कह नहीं प्रभु तो आम विश्वास कलु आमको सी सचंड आमको देखेला आम देह सुस्थ गला आमको देह भल कला आम जब जाऊ कि मोर टाइम हेनी मुझे जापरि मुझे ड्यूटी करुँची तुम टाइम दियो प्रभु को मोर किसी असुविधा नहीं कि मुझे ड्यूटी कर पारि हाँ एमती मुझे गाड़ी फाड़ी चला टाइम टे मोबाइल देखिए प्रार्थना कर दिए मुझे किंतु मुझे टाइम दे पारि एमती कर 2023 2023 घटना मुझे कहली 2023 तुम जाओ किसी असुविधा नहीं मुझे मो बाटर मुझे ड्यूटी करी कमी आनी रखी से टाइम मोर किसी पैसा रुए जिते कमेली पैसा रुए एक्चुअली निशा पैसा भी ना छाड़ी नथली निशा खाऊली सदा झगड़ा पगड़ा होता गाड़ी चला अच्छा तापरे आमे एबे मु गाड़ी फाड़ी चलाउली जो कहली तुम जा मो गाड़ी चलैक प्रार्थना करी एमती कि मोर विश्वास है मत गोटे न गाड़ी भितर मुई ड्यूटी शोली मत प्रभुंकर गीत शुणिकी मुझे से मुझे मानुली मैंने मुझे प्रार्थना जापरे प्रभु शुणी मत चाकरी सी शैतान गाड़ी भितर अच्छा गाड़ी भितर चाकरी मो नानी फोन कली नानी गला तो पाखे से शैतान अच्छी तू जो एकुटिया शुलु गच पाखे गाड़ी लगे तेरे शैतान कर प्लास्टर से फोन कर प्रार्थना कर जानी सारे आ किसी हे तुम से भूली जाओ मत नानी कहला फोन करके मुझे हाँ ठीक है सेठू ताके आसिक सदा प्रार्थना कर रविवार रविवार जाती मुझे जानी कि कहली मो टाइम नहीं रविवार मैंने पड़े जाऊ पड़े लसी आ मद पीवा आम जो मद 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 पीवा मोर छुट्टी है मैंने पड़े जाए मद पद पीकी संक्रांति बुलाबुली करी घरे भी जगेनि थे एपटू आसे मुझे मदर पीकी राति सारा बुले झगड़ा पगड़ा से आइला टाइम प्रार्थना आइला टाइम मो झगड़ा हो जाए बहुत थर एमती पर भी झगड़ा पगड़ा भी हो जाए बेड़े बेड़े एमती से जाती से मो नानी बहुत बुझाए कड़ा से एमती कहीं हो मदर बुझे पिला छुआ अच्छी कहीं एत बेकार पैसा चलो संगत कहीं सुझ मो भी मो नानी की पाटुंड करे निशारे कि हाथ उठाएनि बेड़े बेड़े निशा बाड़े भी मो नानी पूरा हाथ उठी जाए
गोटे झाड़ दी झाड़ उठी जाए कहीं जिते मत जबरदस्त धरिया चेस्ट करें से मुझे छाटिपिटी ता पाखे कहीं भाईटा बोली मैंने तार गोटे दर्ज अच्छे मो भाई कि भल रास्ता मुझे विश्वास करी माने हाथ हाथ छाटी दे निशारे एतिक जो सही है 2023 नौला नौला ये मुझे आसार प्रभु पाखे 5 मास हम पाखापाखि मो निशा आसा 5 मास हम प्रभु पाखे जो आसिले आम पुड़िया खैन पुड़िया आम मद ये सब जी मुझे टोटाल आउ खाऊनी 5 मास हम मोर 5 मास हम मुझे बहुत चेष्टा करी छाड़िया कि प्रभु को जिते चेष्टा कली जगह को जिते आइली मुझे जगह ना कहबी माने जेतबेले आपण एटिक आसिले आज्ञा प्रोफेट दानिएल दीपू को मिनिस्ट्री को आसिले आज्ञा आसिया परे आपनकर सबु निशा सब निशा मुक्त सब हो गला कि माने सब निशा गोटे विषय कहबी से जेमती कहउथले हम टिके कथा भी होथलु आ से जणौथले हमको एबे भी कहउथले जे से 5 वर्ष बयस रु गुटका खाइबा आरंभ करथिले आ 10 वर्ष बेलकु से मद पी की तापर आउरी भी अनेक निशा भी करथिले हमें जरी कथा है कि पूर्व भाई सहित टिके पूर्व कथा हेतु जमी से कहते जे अनेक प्रकार निशार से आसक्त होते किंतु परिवार लोक भी आसीगले कि सी जेबेठू निजे जिते ये आसिले आम प्रेयर को आसिले प्रोफेट दानिएल दीपू मिनिस्ट्री को आसिले जड़ित हेले 4-5 मास हम सेबे ठारू आ कौन प्रकार तुम निशा को नहीं नांती ना को निशा कौन निशा को से नहीं नांती आम टिके पूर्व भी कथा होथलु मुझे पचारू भी थी जे भाई किए मना कले नवा पाइंका कि मना करथिला मना करनी ताको जते मना कर आसिया पूर्वरु अनेक लोक मना करछंती नहीं अरे पुओ ने ना खा ना कैंसर होबा एटा हम समस्त जानिचे भलो भाबरे निशा खाइले कोन हुए किंतु सी निजे कहउथिले जे नाइ मते केही मना करनांदी मु ताको पचाथि जे तो मन भीतर आसीला कि एमती नाइ मु आउ खाइबिनी ताको पचा सी सेटा भी नाइ करो ना सेमती भी मोर आसीनी ताल कोन हेला दाले सी सडन मोर एटा माने एमती हेला जे माने ताको इच्छा ही हेलानी माने से भूली ही गले निशा विषय ही भूली गले माने दुकान को जाको इच्छा हेलानी 10 थर दुकान जाउले पुड़ियाना पई दुकान को जापे इच्छा हेलानी माने गोटे विषय कहबी जोटा थाए हमर जो नेचर थाए जोटा हमर बिहेवियर थाए हमर जोटा व्यवहार जोटा थाए सेटा हमर आसी जाए प्रकृतिटा सब बेले हम माने जहार जो अभ्यासटा थिबो सेटा से आसी जो आपे जन्मर जो अभ्यास थाए जतो आमे तो जगत रे थाउ जतो हम प्रभु रे आसी न थाउ हमर समस्त प्रकृति गुडा को आपे आपे बाहर खरा प्रकृति गुडा जहाँ जहाँ थाए गोटे गोटे खरा प्रकृति डेभलप हुए माने बढ़े गोटे गोटे बढ़े किंतु जो प्रभु जो आम आसी जाऊ आम स्पष्ट भाव देखुचे जो से प्रभु निकट को आसिले संपूर्ण रूप से प्रोफेट दानिएल दीपू मिनिस्ट्री को आसिले आ प्रेयर संडे संडे रहिले आपे तांको भितर से गायब हो गला जो समय से निशा करती मद पियंती जो संडे रे गुटका खाती जो समय से सब समय तांको तो चलीगला माने आउ बिल्कुल भी देखा गला मते कौन प्रकार सांग साथी भी मागणा हो मद जाचुचंती मो टोटल तांको आडू अनोनी मो कहली दउचंती एना पजे मो मना करछि मो पीएन छाडी देछि गौरव मु छाड़ी देछि बोली तांको कहला टाइम कहला हाउ भलो पिला ये तो हिजा मते सेना बाध्य कर पारिन ना नहीं नहीं से ने मु कहली मु खाई नै गुडा मु छाड़ी देछि मो दरकार नै सेबडा जिंस तमे को मते देइ पाछ मु पैसा देइ पी पाते नै मु तांको इमिडिएट डायरेक्ट सुने प्रभुंकर गौरव जे सबुठु बड़ विषय एटा जे मो जीवन में भी होती आम अनेक प्रकार एमती लोक मान को देखीचु जो मान कि आ बड़ बड़ टेस्टिमोनी भी आपने शुणी ऑनलाइन रे आ माने जो साक्ष्य गुराक मुझे प्रभु आसुली नुआ नुआ किसी समय कहबी अल्प समय कहबी जो मुझे नुआ नुआ प्रभु आसुली मुझे अनेक गुड़े साक्ष्य सब शुणे एमतीका अनेक प्रकार टेस्टिमोनी मुझे शुणी यूट्यूब रे किंतु मु प्रथम थर बोध द्वितीय थर देखुचे भाई को जे कि प्रभु रे आसवा पर संपूर्ण रूप से माने जो कहते गायब हो तुमर जो कहती आम नूतन हवा जीशु आम नूतनीकृत हवा प्रभु नूतन यहाँ नूतन जीवन प्रभु जोटा कि प्रभु बनाती आमको जो प्रभु आम आसू से प्रभु आमको नुआ जीवन दिखती आम देखिपे जे प्रभु भाई कि प्रकार कार्य कर प्रभु आशीर्वाद करते भाई आगो प्रभु मोर विश्वास है कौटी मो जो पुड़िया जो मुझे छाड़देली मुझे पुड़िया एमती मुझे खाइबा नुक मुझे पुड़िया खाई पारे मुझे आसु नी प्रभु पाखे से घरे नी 5 मास से मो स्त्री समस्त प्रार्थना कर नानी पार्थ कि मुझे प्रार्थना टोटल बसेनी मुझे टोटल बसेनी मो ड्यूटी आसबि टोटल शोबी मोबाइल फाइल देखी शोबी मुझे टोटल शुणिबिनी मुझे देखली चेष्टा कली जे मोर पुड़िया कहीं छाड़ा मत भी एपटे दास प्रार्थना कर मत नानी कहते सदाबे जे तुम प्रार्थना कराऊँगी तुम सुधर जीव बोली आमर माने इच्छा अच्छी सेटा मुझे विश्वास कली नानी फानी जो मो प्रार्थना सब करुँच नानी मो स्त्री सब प्रार्थना कर मत चेंज करने मो पुड़िया गायब हो गला माने आपण भी आश्चर्य मो भी आश्चर्य मु आसीनी बे जगह मु आसीनी बे जगह अच्छा ए जगह मु आसीनी तते मो पुड़िया गायब गला मु विश्वास कली जे मु कहली प्रभु मते पुड़िया गोटे कथा कहबी एटिके प्रोग्राम हम कथा होथलो जे से कहले जे तांको ना एठी डका होची आज्ञा आ बहुत थर कैलाश बोलिका ना प्रभु को दासों को मुहर प्रभु डाकी आज्ञा आ
ତାଙ୍କର ଯେ ନାନୀ ଆସନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ଯେ ହଁ କୈଳାସ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ। ଆଉ ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଡକା ହେଇଛି ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଲେ ଘରେ, ମୋ ଘରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଜଣେଇଲେ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଘରେ ଆଜ୍ଞା। ଜଣେଇଲେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତମ ନାଁ ଡକା ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଡକା ହେଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ହେଉଛି ତମ ନାଁରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଡକା ହେଉଛି। ତମ ନାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯେ ମୋର ପୁଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେ ମଦ ବି ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଯେ, ପୁଡ଼ିଆ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମଦ ବି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି। ପୁଡ଼ିଆ ମଦ ବି ଆପେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ପୁଡ଼ିଆ ବି ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି, ମଦ 5 ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିଛି ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ପୁଡ଼ିଆ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ମାନେ ପୁଡ଼ିଆ ମଦ ଛାଡ଼ି ପାରିଲି, ମୁଁ ତାହେଲେ ବି ମଣ୍ଡଳିକି ଯାଇପାରିବି ରବିବାର, ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେତିକି ମଦ ତ ଖାଉଥିଲି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି ନା, ସଦାବେଳେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବେ ଏଠି, ଶୈତାନ ଆପଣ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ କହୁଥିଲା ଯେ ତୁ ନିଶା କରୁଛୁ, ତୁ ଖରାପଟା, ଆଜ୍ଞା ତୁ କେବେ ବି ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇପାରିବୁନି। ଯାଇପାରିବିନି, ସଦାବେଳେ ଛୁଟି ହେଲେ ମାନେ ତମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଅ, ମୋର ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଖଟୁଥାଏ। ସେଇଠି ହିଁ କାମ କଲେ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ରହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତ କଲେ, ମୁଁ ହାଲେଲୁୟା। ଆସିନଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଠି କହିବା ଆଉଥରେ ଯେ ଆମମାନେ ଯେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ କି ସିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ନା ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶା ଫିଶା ଖାଉଥିଲେ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା। ନିଶା ଖାଉଛୁ, ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା ତୁ ପାପୀଟା, ତୁ ଅପବିତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଯାଇପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ତୋର ଜବାବ ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମସ୍ତ ନିଶାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଯୋଉଟା କି ତମେ ଆସିବା ପାଇଁକା ସକ୍ଷମ ହେଲ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏବେ ନିଶା ଫିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ଯାଇପାରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ବି କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଉ କି ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ବି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଅନେକ ଥର ଡକା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଛି କୈଳାସ ବୋଲି ଅନେକ ଥର ଡକା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଆସିପାରେନି। ପଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଶିଯାଏ ଏଇଠି, ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ କଲା ଏଇଠି ବସିକି ଥାଉ, ମୁଁ କହିବି ନା ନା ମୁଁ ବସିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେପଟେ ଯିବି। ମାନେ କୋଉଟା ସେ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଠି ବସିଦିଅ, ମୁଁ ପଳେଇବି, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କର ବସ, ମୁଁ ବସିବିନି, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବିନି, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ନିଶା ପିଇକି ସିଆଡ଼େ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବି, ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ବି ଯାଇ ଟୋଟାଲି ରହିନି ମୁଁ ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ନିଶା ଯେଉଁଠୁ ମୋର ଗଲାଣି ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆସିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଶିଖିବାକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲୁ, ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ି, ମୋତେ ଡବଲ ଅଫିସର ଦିଆହେଉଥିଲା, 12,000 ମାସକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା ଡ୍ୟୁଟିଟା। ମୁଁ ତଥାପି କଲି, 1.5 ବର୍ଷ କଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଲିକକୁ ତା ଆଗରୁ କହିଲି ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଅ, ମୁଁ ଡବଲ ଅଫିସର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ମୋତେ ପୋଷଉନି। କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଡବଲ ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି କରୁଛ ପୋଷଉନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଇସା ଦେବି 14,000 କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେଠିକି ଲାଭ ପରଫେକ୍ଟ ଆସୁନି, ପଇସା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଚଲାଉଥାଉ, ବର୍ଷେ ଚଲାଉଥାଉ, 6 ମାସ ଚଲାଉଥାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଫିସର ହେଇଯିବ ତୁମେ 14,000 ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିଲି ସିଙ୍ଗଲ ଅଫିସର କହୁନ ହେବ, ମୋ ସାର୍କୁ ଅଫିସରକୁ ପଚାରିଲି ସାର୍ କହୁନ ସିଙ୍ଗଲ ଅଫିସର, ସାର୍ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ତାଙ୍କର ତ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କହିଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ଅଫିସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ସିଏ ହେବ ନା, ଆଉ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ କି? ଏମିତି କ୍ଲିୟର କରି କହିବି ଯେ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଡ୍ୟୁଟି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ସେ ଦୁଇଟା ଅଫିସରକୁ ନବା ଆଣିବା କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜଣକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆସିକି ନେବେ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଅଫିସ ସରିଲା ପରେ ଜଣକୁ ନେଇ ଡ୍ରପ୍ କରିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଆସିକି ଆଉ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ଡ୍ରପ୍ ରାତି କରିବେ 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ସବୁ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦରମା ଯୋଉଟା ମିଳୁଥିଲା ସେଟା ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକର ହିଁ ମିଳୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ତମକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ଚଳିବା ପାଇଁକା, ଇଆଡ଼େ ସମୟ ବି ବହୁତ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ମୋର ଡବଲ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ସିଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟୁଟି କର, ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଟିକେ ବଢ଼ାଅ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମାଲିକ କହୁଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଡବଲ ଭଡ଼ା ହେଉଛି ତେଣୁକରି ମୋତେ ପଇସା କିଛି ବଞ୍ଚୁନି, ବଞ୍ଚୁନି ତେଲ ମୋତେ କିଛି ବଞ୍ଚୁନି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୋତେ ବଢ଼େଇକି ବି ଦରମା ଦେଇପାରିବିନି। ଦେଇପାରିବିନି। ଯେବେ ତୋର ସିଙ୍ଗଲ ଭଡ଼ା ହବ, ସିଙ୍ଗଲ ଅଫିସର ହେବ ସିଙ୍ଗଲ ଅଫିସର ହବ, ସେଦିନ ତ ସେବେଠୁ ତୋର ପଇସାଟା ଆଉ ବଢ଼ିବ। ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବେ ହବ ସେଇଟା ସେ କହୁନଥିଲେ, କହୁନଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ହବ। ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯୋଉ କହିଥିଲେ 1 ତାରିଖରୁ ହବ ବୋଲି। 1 ତାରିଖ ବୋଲି ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି ଏଇଠିକି, ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବୁ ଆମର, ଆଚ୍ଛା ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଥିଲି ଆର ସବୁ ଯେଉଁ ଆର ମାସଟା ଯେଉଁ ଆମର ଗଲେ, ଏଇ 1ରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଏପ୍ରିଲ ମନ୍ଥ ହେଲା, ଆଉ ପୂର୍ବଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଟା କହିଲେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଗାଡ଼ିଟା, ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1ରୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳିଯିବ। ହେଇଯାଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ହେଲାନି। ଏଇ 1ରେ ଯେଉଁ ଆର 1ରେ ଗଲା ହେଲାନି। ତାପରେ ଏଇ 1 ହେବା ନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଇଥିଲି ମଣ୍ଡଳୀକି ଆଇଥିଲି 2-3 ଥର ଆଇଲି ମଣ୍ଡଳୀକି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଲେ ଯେ କହିଲା ତମର ପ୍ରଭୁକୁ ଉପରେ କିଛିଟା, ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଭାଇ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 29 ତାରିଖରେ ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏମିତି ବି କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି,
ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାର ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ କୈଳାସ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ ଯେ କୈଳାସ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାର ନିଅ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସଣ୍ଡେ ପାଳନ ହେବ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାର ନିଅ ଆଉ ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ ତମର ଦରମାଟାକୁ ଦରମା ପଡେ ବଢ଼େଇବେ। ଗାଡି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଥିଲେ 29 ତାରିଖ 3/2026 ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରବିବାର ଦିନ କୈଳାସ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାର ବହନ କର, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଦରମାଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିକି ଗଲି। ଆମର ଶୁଣିକି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଇଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମିଲ ହେଲି ସେଇଠି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ସାମିଲ ହେଲି। ଆଉ କିଛି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବୁଣିଲେ, କିଛି କାମ କଲି। ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିଟା ତମର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଏଇଠି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ତ 1 ତାରିଖରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଅଫିସକୁ ନା ତମର 1 ତାରିଖରେ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ 1 ତାରିଖ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ। ମୁଁ ବି ତଥାପି କହିଲି 1 ତାରିଖ କେମିତି ଗାଡ଼ି ମିଳିବ, ମୁଁ ଆର ତ 1 ତାରିଖ କହିଥିଲା, ଏଇ 1 ତାରିଖ କେମିତି ମିଳିବ। ଆର ମାସ ପୂର୍ବରୁ 1 ତାରିଖ ସେମିତି କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ 1 ତାରିଖ ବି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଏଇ 1ରେ ହେଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ 1ରେ ହେଇପାରେ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାସ କହିଲେ ଯେ ତମର ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଦାସ ଯେତେବେଳେ 29 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିଛି ବୁଣ, ଏଇ ଭିତରେ କର, ଦେଖିବ ତମର ଏଇ ଭିତରେ ତମର ହେଇଯିବ, ଏଇ ଭିତରେ ତମର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ଦରମା ବଢିଯିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା କହିଥିଲେ ଦରମା ବଢିଯିବ, ଡ୍ୟୁଟି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଡ୍ୟୁଟି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ମୋର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଡ୍ୟୁଟି ଦରମା ବଢିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇନା କିଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୋର କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁବିଧା ଡ୍ୟୁଟି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି ଖାଲି ଏଠି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ 29 ତାରିଖରେ କହିଲେ ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଆସିକି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ହିଁ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁକା ସେ ତକଲିଫ ପାଉଥିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ପାଉଥିଲେ ଭାଇ? 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ସେ କରୁଥିଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ମୋର ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ବି ଦେଉଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର 1 ତାରିଖ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବି ଗଲା, କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଏପ୍ରିଲ ମାସକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଦେଖ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ, ମାନେ ସିଓର ବି ନଥିଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ ବୋଲିକା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରଫେଟ ଦାନିଏଲ ଦୀପୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିଛି କର, ଦେନ୍ ଦେଖିବ ତାପରେ ତମର ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମର ଦରମା ବି ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଗୌରବ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ। ସେ ବୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରର କିଛି ଅଂଶ ସେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ଇଷ୍ଟରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଣିଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ସିଏ ଡବଲ ସାର୍ଙ୍କର କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ 12,000ରୁ କେତେ ହଜାର? 14,000 ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟିମନି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରମାଟା ବଢ଼ିବା, ଏତେ ସହଜରେ ବଢ଼େନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେଟ ଦାନିଏଲ ଦୀପୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ କଥାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଣିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଫଟାଫଟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଆସୁଛେ ବା ନୂଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଛେ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁକା ତାକୁ କେବେ ବେଲେ କ୍ଷାମଖାଲି ଭାବରେ ନେବାନି। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ସେ ଏମିତି ସେମିତି ଦାନ ବୁଣି ନଥିଲେ, ଭଲ ଦାନ ବୁଣିଥିଲେ, ଭଲ ବୀଜ ବୁଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିଲୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଟା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ସେଇଟା କିଛି ଦିନରେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବୁଣିଲେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଟେଷ୍ଟିମନି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମେନ୍ ବିଷୟ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।